dito yung focus naman ka dito kwan, Facebookan. Ano nga tadi gitoy? Oh. Ay pare, dakamot pare. Uy, mare, may kaman pagtayo sa Facebook ko, bangus. Anya ti first ball pare nga number? Okay, conforme aja personada, mare. Ay, wala tan pare, ti tayaak. Masikog nga balasang. Ay, masigod na balasan di first ball mo. Wan pare. 22 nga road no, first ball. Ay, sige pare, lawan nga ron. Oh, Anya pa pare? adda pa surot na ating ako, mare, inchik-inchik. Ay, inchik-inchik. Apo, lo katakman, kitakman. Han, mare, agas sa ajay, mare. Nagimas! Uy, nagas. Nagimas nay. Po, dalibre nga si Dami damdama. 22 nga road, mare, ti first ball mo. Wan pare, di jaman titayak ta, barang mga baknak, nabayag nga anak na abakan. Sige, 22. Sige pare. Pare, isang pa aji 20 ton. Anya, ultimate nga ipares pare. Tilabas tatay kumarikit ko ah. Oh. 33-34. Anya, ultimate nga ipares ko pare. 33-34. Agpipils nga babaeng yung nilakay na dadya abroad. Ay, sige, di jaman nga parang barang mayat. Apo, mga bakak nga tatatan. Oh, sige, 50 lang aji mare. Sige. Kabil mo, 50 pesos. Okay. Barang mga baknak, nabayag nga anak na nga bagan pare. Opo, nagimas ti pangaldawan min eh. Alay pa lang ang mare. Dinungay din maala aji first ball. Ay, sige lang pare. First ball lang ito. Sakpoy tagilugat, pangabakan na pare ah. Sige, thank you.